Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya ilahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasihina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin ainama kanu mim masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasoihid diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barokatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki dami
biharakati da'wati wa tarbiyati awliya utis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasohata khidril mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatur Rohaniyah Aulia Utis'ah wisata rohani Wali Songo Riyadus Salikin Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaquz zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan malak barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutola'ah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan
kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 171 baris kedua dari atas dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Saya bacakan. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'a'u Wa amma du'a'u faqad amarallahu bihi faqad amarallahu bihi wa hassa alaihi wa hassa alaihi wa raghaba fihi. wa raghaba fihi. Faqala azza min qailin karim. Faqala azza min qailin karim. Ud'u rabbakum Ud'u rabbakum tadarruan tadarruan wa khufyatan wa khufyatan innahu innahu la yuhibbul muqtadin la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu wa la tufsidu fil ardi fil ardi ba'da islahiha ba'da islahiha wad'uhu wad'uhu khaufan khaufan wa tama'an wa tama'an. inna rahmatallahi Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. qaribun minal muhsinin. Wa qala ta'ala Wa qala ta'ala walillahil asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha. fad'uhu biha. Wa qala ta'ala Wa qala ta'ala wa qala wa qala rabbukumud'uni rabbukum ud'uni astajib lakum. astajib lakum. Wa qala ta'ala Wa qala ta'ala wal hayyu wal hayyu la ilaha la ilaha illa huwa illa huwa fad'uhu fad'uhu mukhlisina mukhlisina lahuddina. lahudina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam. ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Wa qala alaihi salam Qala alaihi salam. ad-du'a'u Ad-du'a'u silahul mu'mini silahul mu'min wa imaduddin wa imaduddin wa nurus samawati wa nurus samawati wal ard. wal ard. Wa qala alaihi salatu wassalam Wa qala alaihi salatu wassalam. la yaruddul qada'a La yadul qada'a illa du'a'u illa du'a'u wa la yazidu wa la yazidu fil umri fil umri illal birru. illa birru. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan lafaz demi lafaz. Kembali ke halaman 171 baris kedua. Sudah ditandain? Ya. Ya. Sudah. Kembali ke halaman 171 baris kedua dari atas. Wa amma du'a'u Wa amma du'a'u dan adapun berdoa. dan adapun berdoa. Faqad amarallahu bihi. Faqad amarallahu bihi. Maka telah
merintahkan Allah maka telah memerintahkan Allah dengan berdoa wa hassa alaihi dan mendorong kepadanya wa raghaba fihi dan menggemarkan padanya faqala azza min qailin karim maka berfirman Allah yang mulia yang berfirman yang mulia berdoalah Rabbakum kepada Tuhanmu tadarruan dengan berendah diri wa khufyatan dan suara yang lembut innahu sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas wala tufsidu dan janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi di muka bumi ba'da islahiha sesudah Allah memperbaikinya wad'uhu dan berdoalah kepadanya khaufan dengan rasa takut wa tama'an dan harapan akan dikabulkan inna rahmatallahi sesungguhnya rahmat Allah qaribun amat dekat minal muhsinina kepada orang-orang yang berbuat baik wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala walillahil asmaul husna hanya milik Allah asmaul husna fad'uhu biha maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa qala rabbukum dan Tuhanmu berfirman ud'uni berdoalah kepadaku astajib lakum niscaya aku memperkenankan bagimu wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wal hayyu dialah yang hidup kekal la ilaha tiada Tuhan illa huwa selain dia fad'uhu maka sembahlah dia mukhlisina dengan memurnikan lahuddina ibadah kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah berdoa itu adalah ibadah
Wa qala alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Ad-du'a'u, berdoa itu silahul mu'mini, adalah senjata orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati, dan cahaya langit. Wal ardi, dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaruddul qada'a, tidak akan dapat menolak pada qada, illa kecuali doa wala yazidu, dan tidak akan menambah fil umri pada umur, illal biru, kecuali berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita. Kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah, halaman 171 baris kedua dari atas, yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menerima pancaran nurul ilmi ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Yang mau ambil air Sukses. Oh iya, amin. Yang belum ngambil air. Yo, ambil air. Bye.